Hallelujah! Hallelujah. Mayong aga sa tanan. Good morning, everyone. So, ako nagapasalamat sa sining ministry sa pagbag-o sa akon nga buhi, no? So, So I'm so thankful for this ministry and to the Lord for changing my life. hindi lamang sa spiritual kita nga ginabuligan sang sining ministry, kundi paagi man sa mga bulig lang kinanglano namon personal. For helping us not just spiritually but also for our personal needs. So sa bulig sang sining ministry, sa amon nga services sa magpuli, pakadto kag puli, magsimba kami bala. So ang ining ministry naghatag sang finance. So for the help of this ministry, so we can have jeepney or like a service for coming here back and forth. Kag naghatag man sila sang food pack every Bible study dire, kag didto man sa Takasaro gatag man sila, kag some financial man nga needs man sang mga membro didto. For also giving us some food packs and groceries, not just here, but also to our house group in Takasharo, and for financially also supporting us there. So ako nagapasalamat sang dako nga nasolusyonan ang akon nga balay nga perteged kadamo sang leakages ang akon nga atop nga semento. So I'm really thankful for the supporters and for this ministry because of my roof. It also has so many leakages. Oo. Leaks. So ako nagapasalamat sa ginpadala sang sining church manpower, kagang mga tao man didto, mga membro nga together nga nagbulig, nagugyon sa akon para i-clean up kung akon babaw didto para mabutangan sang kuan sang pintura. So I'm so thankful not just for the roof but also to the manpower, for the people who help me clean the roof and to fix it, to also put some paint on it. So salamat gid sa sining ministry nga hindi lamang nga ginatudloan kita sang mga pulong sang Dios, kundi ginatudloan man kita sa pagbulig kung paano tabuligan ng tagsa-tagsa taka brothers and sisters para malig-on ang ilang pagtuo sa Dios. So I'm so thankful for this ministry, not just for teaching us the Word of God, but also teaching us also on how to help other people, our brothers and sisters in Christ. Because if one suffer, we all suffer. So ako nagapasalamat sa mga supporters and donators. Ari kami diri subong, nagapadayon bangod sang inyong bulig. So I'm so thankful for the supporters and donators, and we are still here today, moving forward because of your help. Gabay pa magapadayon ang inyong bulig, kag pakamayon kamo sang Dios, kag balikan kamo sang pila pagid ka pilo-pilo nga pagpakamayo sa inyo. So I pray that the Lord will bless you more and to guide you more. Hallelujah. So